Let's go. Someone need the butcher. Ayan po. Putang ina. Ay! Oh? Binain. Puta. No, puta, tumama din. Tangina mo, baited. Oh, back. Ay, hindi nag-stop. Oh shit, that... Ay putang ka ng creeps yan! Ay putang ina mo ba? Teka lang, iba to. Sir. Oh my god! Jesus. Hop! Joke lang. Gago, nagpakamatay ka dun tanga. Yung nang binabayarang books dun. Tangina talaga ako. Mongoloid ka ha? Anong umimik ba eh? Imik ba eh? Oh, diba? Ayaw ko nagpapadis eh.